मजन या पन्निस मकानस मज सँडिव कहाँ ति सक जाय येतन कि बिल्कुल खामोशी आसि येतन न ज़्यादा शोर या शकुर आसि अगर तो ये फोन पानस ब्रोंट कुन छु अगर तो ये वीडियो छु फोनस पेट वुछान ये फोन थगिव पानस ब्रोंट कने तो यम अथ यम छु यम थगिव खस खाली अगर तो ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे ये वीडियो वनकस वुछान सह गो ज़्यादा जान मे बे वो अगर तु ड्राइव छु करान मेहरबानी कर तम सात म वुचो ये वीडियो ये एक्सरसाइज म कर तम सात यम खतर छु जरूरी हज खामोश जाय यतन तु कुन ज़्यादा आवरियारस मज आसियो तो इत कन बह तोह वन तु करियो ति करन छस कोशिश वार वार करियो पन्ने अच बंद तम पत कि तु अनिव सोरे जोन पनुन पन्ने शहस कुन नस्त सतन हेव सूट शाह अंदर तो वार वार त्रविव ये शाह नेबर बह वन तोह बे येल तु ये शाह अंदर नेव तमि वक्त हेकिव तु आकि पे चौन तानत गिनती कर इत कन शाह नीव अंदर 1 2 3 4 तम पत रुकविव शाह 1 2 3 4 पत त्रविव वार 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 ये शाह नेबर 1 2 3 4 पत रुकविव बे शाह 1 2 3 4 बेनी ज़्यूट शाह अंदर 1 2 3 4 शाह करियो बंद 1 2 3 4 ज़्यूट शाह त्रविव वापस 1 2 3 4 शाह करियो बंद 1 2 3 4 यथ सरसी एक्सरसाइज दौरान इथे कन खलिव ज़ीट शाह अंदर तम पत रुकविव शाह ज़्यूट शाह त्रविव नेबर तो बे रुकविव शाह अच थगिव बंद तो सोर जोन थविव तु अथ पन्ने शाहस कुन कित कन छु तु शाह अंदर निवान कित कन छु तु महसूस करान हज ये पनुन शाह ये हवा ये तु नज़दीकिन छु निवान तम पत कित कन छु बार बार ये छद बढ़ान ये तु शाह छु अंदर निवान तो पत कित कन छु ये शाह वार 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 तु नेबर त्रावान ये शाह करिव महसूस पन्निस ओसस मज अगर तोह अमे वक्त तुंदिस जहनस मज क्या ख्यालात छि यिवान तिमन दिव यन तिमन ख्यालातन म रुकविव अम पत छस बह यछान हज यम ज़ीट ज़ीट शाह येल तु हेवान छु पनुन सोरे जोन वार वार नीव पन्न खोरन कुन यथ पे तोह यम खोर छु सु करिव महसूस क्या तोह छा खोरन तल कह शीट या कह कालीन या अगर तु बेडस पे छु बिहित महसूस करिव अमे मट्रसच नरमी क्युथ छु तुह खोरन तल युस ये जमीन छु ये क्युथ छु बासान ये छा सख्त बासान कि ये छु नरम बासान हज तुंदन खोरन मज युस ति टेंशन हु छु युस ति तकरार हु छु सु करिव महसूस तो ज़ीट ज़ीट शाह नीव अंदर शाह रुकविव ज़्यूट शाह करिव नेबर बे करिव महसूस यमन खोरन कुन पनुन सोरे जोन थविव यमन खोरन कुन क्या तोह छा खोरन मज कह दाग हिश बासान या कह अजीब फीलिंग हिश बासान
यह करिव महसूस अम पत वुचो यम खोर कित कन छ वार वार हज रिलैक्स गसान रिलैक्स करियो यम खोर तो युस ते टेंशन हो छु यमन खोरन मज यह तकरार हो छु यमन खोरन मज यह करिव महसूस कि यह छु दूर गसान तो जीठ शाह हेव निवान अम पत अनिव सोरे पनुन जोन पन्न जंगन कुन पन्न जंगन दिव सोरे पनुन अटेंशन तो महसूस करियो पन्न जंग तह कम किस्मुक पलव छु लगित सह करिव महसूस तमि पलवुच तकरार करिव महसूस या तमि पलवुच सॉफ्टनेस छ सह करिव महसूस अगर तह पन्न जंगन मज कह दौद या दग या जोड़न मज कह दौद या दग छु बासान सह ते करिव महसूस यह तह टेंशन या यह तकरार हो छु यवान बासान यमन जंगन मज सह ते करिव महसूस तो यम शाह हेव निवान ज़्यूट शाह अंदर शाह रुकवित ज़्यूट शाह नेबर पनुन सोरे जोन अनिव यमन जंगन को तो वार वार करिव महसूस कि कित कन छ यम जंग तुमज रिलैक्स गसान यम घुटनन मज यह कह टेंशन आसि यह कह दौद दग बासि सह करिव महसूस दूर गसान रिलैक्स गसान अम पत खसिव जिस्म किस हेरमिस हिस्सस कुन तो महसूस करिव अगर तह छु कह ते टेंशन हो बासान पन्ने यड़ कुन अगर ततन कह दौद हो छु बासान दग हिश छ बासान सह करिव महसूस तो जीठ जीठ शाह थविव चालू तम पत करिव महसूस यह टेंशन युस तह अत यड़ मज छु बासान यह करिव महसूस कि छु दूर गसान हस तुहज यम यड़ हिंद मसल यम छ रिलैक्स गसान तो ज़्यूट शाह नीव अंदर तो शाह त्रविव नेबर अम पत यीव पन्न अथन कुन तो सोरे जोन पनुन सोरे जोन थविव यमन अथन कुन यमन अथन करिव महसूस अथन मज अगर तह कुन किस्मुक टेंशन छु बासान कुन किस्मुक तकरार हो छु बासान सह करिव महसूस पत रटियुक यम दोशवै अथस तो अथ बनविव अथ चीर मोठ हिश दोशवनी अथन चीर मोठन पठन रटिव तो महसूस करिव युस ते यह टेंशन युस ते तकरार छु बासान तुहंदन अथन मज यह करिव महसूस यूतः तु यह महसूस करिव त्यूतः करिव कोशिश यम जीठ शाह अंदर तो ज़्यूट शाह नेबर वार वार खुलविव यमन अथन हिज यम मोचे तो करिव महसूस युस ते यह टेंशन ओस तह यमन अथन मज युस ते तकरार ओस यमन अथन मज यह छु अस दूर गसान तुहंद अथ छ वार 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 गसान रिलैक्स पन्ने अथ कि नठ सतन करिव पनुन अथुक यह अंदरम हिस्सा महसूस यह अथन हिज यह सम छ यह करिव महसूस पन्ने ओंगजव सतन तो मोरियो पन्ने ओंगजु अमि अथ कि नठ सतन यह अथ करिवन पूर पठ महसूस तो महसूस करिव यम अथ दोशवै यम छ तुहंद हज गसान रिलैक्स शाह नीव हेवान ज़्यूट शाह अंदर शाह रुकविव ज़्यूट शाह नेबर अथ सतन अगर तह पन्ने ज़हनस मज यम ते ख्यालात छ यवान तिम रुकविव तिमन ख्यालातन देव यम अम पत नीव सोरे पनुन जोन हज
पन्नन शानन को युस ति शानन मज टेंशन आसि तकरार आसि सु करिव महसूस अगर शानन मज कह दाग या दौद आसि सु करिव महसूस तो जीठ शाह हेव हेवान बार 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 करिव महसूस कि यम शान यम तुहंद रिलैक्स गसान हज बार बार ये टेंशन यु शानन मज यह दूर गसान महसूस करिव ये रिलैक्सेशन पन्नन दशवनी शानन मज यूतः यूतः तु शाह अंदर हेवान त्यूतः त्यूतः यम शान तुहंद रिलैक्स गसान अम पत नीव सोरे पनुन जोन पन्निस बुथिस कुन बुथिस पेठन पन्निस डेकस कुन अत डेकस पेठ ये तोह टेंशन छु बासान ये तकरार हिउ छु बासान सु करिव महसूस तो जैसे जैसे छिव तु ये महसूस करान हज वैसे वैसे नीव तु जीठ शाह अंदर शाह रुकविव तो ज्यूठ शाह त्रविव नेबर कम अज कम हेयिव यम 5 या 6 जीठ शाह अंदर तो शाह त्रविव नेबर तो महसूस करिव ये टेंशन पन्निस बुथिस पेठ तो पन्निस डेकस पेठ अक्सर च आसान हज डेकस मज असी यह द्रह हिश येल ते अस टेंशन च आसान एंग्जाइटी च आसान अगर तुम वनकस पन्निस डेकस पेठ सो द्रह महसूस करान तथ देव महसूस करन तो यूतः यूतः तु शाह अंदर हेवान या शाह त्रावान पत करिव महसूस ये सोरे टेंशन तुहंदि बुथ पेठ गछान दूर ये वार 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 ये द्रह यस या डेकस पेठ आसान ये दूर गछान हज महसूस करिव कि कित कन तुहंद बुथ वार 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 रिलैक्स गछान अगर यथ दौरान तोह जहनस मज कह ख्यालात दिवान यम ते ख्यालात चाहे तिम दुहिक ख्यालात आसन प्रान ख्यालात आसन या ब्रोह कह फिक्र आस तिमन ख्यालातन दिव यन रुक्युक मत तिम ख्यालात तो बे हेव जीठ शाह अंदर तो जीठ शाह त्रविव नेबर तो महसूस करिव ये तुहंद सोरे जिस्म यह हज रिलैक्स गछान ये सोरे टेंशन युस तोह पन्निस जिस्मस मज थोमुत वनुक तान यम सत कि तुहंद सोरे जिस्म तगड़ोमुत स्ट्रेस गोमुत एंग्शियस गोमुत महसूस करिव कि यह सोरे टेंशन हज दूर गछान यूतः यूतः तु यम शाह नेबर त्रावान त्यूतः त्यूतः ये टेंशन ति नेरान महसूस करिव कि तुहंद यह सोरे जिस्म हज वार 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 रिलैक्स गछान अगर तु यथ एक्सरसाइज वक्त अंद पंद कह ति शोर बोजान चाहे गाड़ियन हुंद शोर आस जानवरन हुंद शोर बचन हुंद शोर टीवीयुक शोर ये शोर आस तुहंद अंद पंद वनकस सुत करिव महसूस मगर तथ शोरस मज वुचिव तुह पनुन जहन पनुन जिस्म वार 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 रिलैक्स गछान यम परेशानी यम गम यम एंग्जाइटी हज तोह पन्निस जिस्मस मज पन्निस जहनस मज वनुक तान सारे बंद थवमज तिम करिव महसूस कि तिम वार वार हज दूर गछान तुह तिमन वार वार पन्नि जिस्मस नेबर नेरनुक इजाजत दिवान वार वार तिमन परेशानियन तुह पन्निस जहनस नेबर नेरनस इजाजत दिवान तो येलि तुह अत परेशानी नेरनस दिवान इजाजत ये परेशानी तो ये एंग्जाइटी तुह दूर दूर गछान हज तो तुह महसूस करान
اکھ انتہٲئی رِلیکسڈ ذہن تہٕ اکھ رِلیکسڈ جسم. بیٚیہِ کٔرِو پنُن زوٚن پننہِ چھاتہِ کُن تہٕ محسوٗس کٔرِو کِتھ کٔنۍ ییٚلہِ تُہۍ زیٖٹھ شاہ چھِ انٛدر نِوان یہِ چھٲتۍ چھِ حظ بڑان. ییٚلہِ تُہۍ یہِ شاہ چھِو نٮ۪بر ترٛاوان یہِ چھٲتۍ چھِ انٛدر اژان. محسوٗس کٔرِو کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ ہوا تُہنٛدِ چھاتہِ منٛز گژھان تہٕ تمہِ سۭتۍ چھِ حظ تُہنٛز اینگزایٹی تہِ دوٗر گژھان. تُہۍ چھِو رِلیکس گژھان. یِم تہِ خیالات چھِ تۄہہِ وٕنکٮ۪س ذہنس منٛز تِمن خیالاتن دِیِو یِنہٕ. دِیِو تِمن خیالاتن نٮ۪بر نیرنہٕ. یوٗتاہ یوٗتاہ تِم نٮ۪بر نیرن تیوٗتاہ تیوٗتاہ گٔژھِو تُہۍ رِلیکس. وارٕ 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 کھُلٲوِو وۄنۍ أچھ تہٕ پانس أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ تہِ تُہۍ وٕچھان چھِو سُہ کٔرِو محسوٗس. کیٛاہ چھِو تُہۍ وٕچھان حظ؟ کمرٕ، دٲر، کُلۍ یا کینٛہہ تہِ چیٖز یُس تۄہہِ وٕنکٮ۪س کمرس منٛز چھُ سُہ کٔرِو محسوٗس. تتھ کُن ترٲوِو نظر. أنٛدۍ پٔکۍ کمرس منٛز یِم تہِ تۄہہِ چیٖز چھِو حظ وارٕ وارٕ ترٲوِو تتھ کُن نظر تہٕ امہِ وقتہٕ ذہنس منٛز یِم تہِ خیالات چھِ یِوان تِمن دِیِو یِنہٕ. سٲنۍ یہِ ایکسرسایز گٔے حظ پوٗرٕ. بہٕ چھَس اُمید کران کہِ امہِ ایکسرسایزٕ سۭتۍ باسیو تۄہہِ پنُن پان رِلیکس. یہِ بے چینی یۄس یہِ بے قرٲری ٲس یہِ غم تہٕ پریشٲنی تھوڑا وقتس تانٮ۪تھ گوٚو حظ کم. تہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ حظ یہِ ایکسرسایز چھنہٕ اکہِ وقتٕچ کینٛہہ بلکہِ یہِ ایکسرسایز چھُ عادت حظ بناوُن. اگر تُہۍ نٮ۪مازِ پتہٕ یہِ ایکسرسایز یژھِو کرُن سُہ تہِ گوٚو ٹھیٖک حظ. اگر کینٛہہ لُکھ چھِ تِمن چھُنہٕ یہِ حظ یہِ میوٗزک ساز وغٲرٕ پسنٛد تہِ چھُ ٹھیٖک. تِم ہٮ۪کن یہِ ایکسرسایز کُنہِ تہِ میوٗزک روٚستُے کٔرِتھ حظ. یہِ ایکسرسایز ہیٚکِو تُہۍ شامس شۄنٛگن وقتہٕ کٔرِتھ. ییٚمہِ وقتہٕ تہِ تۄہہِ منٛز یہِ بے چینی بے قرٲری یہِ غم پریشٲنی باسہِ تمہِ ساتہٕ ہیٚکِو یہِ ایکسرسایز کٔرِتھ حظ. یوٗتاہ تُہۍ پننِس روزمرہ کہِ زندگی منٛز یہِ ایکسرسایز کٔرِو کوٗشش تیوٗتاہ تیوٗتاہ گژھِ حظ تُہنٛد ذہنُک سُہ حصہٕ مضبوٗط سُہ حصہٕ طاقت ییٚمہِ سۭتۍ کہِ تُہنٛد جسم چھُ رِلیکس روزان. ییٚمہِ سۭتۍ کہِ تُہنٛد ذہن تہٕ جسم دۄشوے چھِ حظ خۄش روزان. اتھ چھِ أسۍ ونان حظ ہول باڈی رِلیکسیشن ؤنۍتوس میڈِٹیشن ؤنۍتوس یا ڈیٖپ برٛیٖدنٛگ ؤنۍتوس. یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ پریشٲنی آسہِ حظ چاہے سۄ تۄہہِ نوکری منٛز آسہِ چاہے مٲلی کینٛہہ پریشٲنی گژھِ تۄہہِ جسمٲنی کانٛہہ دود تکلیٖف کرِ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ پریشٲنی باسہِ گٔے زیادٕ پہن تہٕ تمہِ اینگزایٹی خٲطرٕ تہِ ہیٚکِو تُہۍ حظ یہِ ایکسرسایز استعمال کٔرِتھ تہٕ امہِ سۭتۍ تہِ میلہِ حظ تۄہہِ رِلیکسیشن. تۄہہِ باسہِ پنُن پان خۄش تہٕ رِلیکسڈ. اگر تۄہہِ منٛز نِندرِ ہٕنٛز کٔمی چھِ تہٕ نِندرِ شۄنٛگنہٕ برونٛہہ ییٚلہِ تُہۍ بیڈس منٛز گٔژھِو حظ تمہِ ساتہٕ تہِ ہیٚکِو تُہۍ یہِ ایکسرسایز کٔرِتھ تہٕ ہر دۄہ ہر شام یہِ ایکسرسایز کرنہٕ سۭتۍ باسہِ تۄہہِ پننہِ اینگزایٹی منٛز حظ واریاہس حدس تانۍ کمی.